किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारिछि ताली किए दुखरे दुखरे गुमुरी गुमुरी रागरे देइछि गाली सबु भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचना ता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। जय जगन्नाथ। उत्कलर सारस्वत साधक गण सेमानंक ऐसी कृपा एवं सेमानंकर सर्जनशीलता को नहीं ए जाति को जो उपहार देइछंती ए जाति धन्य होइछि एवं रस विमंडित मध्य होइछि। से वरेण्य नील सरस्वतींकर निराजना करुथिबा सिद्ध साधक मानंकर जीवनर ज्योति एवं सेमानंकर रचनार मोती को नहीं साहित्य संगीतर अनन्य कार्यक्रम भक्त कवि भक्ति गीतर ए अध्याय रे आपण मान को अभिनंदन जनाउछु। भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। अष्टादश शताब्दीर पूर्वार्धरे उत्कलर सारस्वत आकाश रे जड़े ज्योतिष्मान नक्षत्र भावे जो वरेण्य कविंकर उदय होइथिला एवं राधाकृष्ण भाव को से ए जाति को परसी दे जो भली भावरे जीवन को विभु मनस्क करथिले से वरेण्य कवि भक्तचरण दासंकर सृजनी एवं जीवनी को नहीं साहित्य संगीतर विशेष आसरर वरेण्य आलोचक भावे आमे पाइछु विशिष्ट सारस्वत साधक वाग्मी डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महोदय को संस्कृतिर अनन्य प्रख्यापक एवं गवेषक श्री शरणारविंदन को समकालर विशिष्ट कंठशिल्पी जो मानकर भाव संगीतर मूर्छना आसर को संगीत मुखर करिछि एवं वाद्ययंत्रर सहयोगी विशारद बंधु मानकर सहयोग ए कार्यक्रम को मध्य रसयुक्त करुछि। भक्तचरण दासंकर पूर्व अध्याय रे जो जीवनी एवं सृजनी संपर्कित आलोचना रखिथिले तार यही अध्याय रे आउ सविशेष आलोचना सहित तंक सृष्टि और दृष्टि को प्रख्यापन करिवार ए हेउछि एक प्रयास। डॉक्टर षडंगी आमे देखु भक्तचरणଙ୍କ रचनावली रे विविधता रहिछि एवं से विविधता भितरे प्राचुर्य मध्य निहित रहिछि किभଳି भाबरे एहाको आपण ग्रहण करिवे। जणे जेतेबेले भक्त कवि हबो ता कविता केवल भक्तिमूलक एवं आध्यात्मिक तत्व दर्शन को नहीं ही संभावित हबो। तेणु भक्तचरण वैराग्य रे दीक्षित हैला परे तांको रचनावली सामग्रिक भावरे भक्ति रसोत्तीर्ण होइछि एथिरे अत्युक्ति नाही। तेबे आमे ताकू तीनोटी भागरे विभक्त करि परिबा। गोटे हला मथुरा मंगल गोप मंगल भली काव्य, द्वितीयटी हला मन शिक्षा ये जो तत्वात्मक एवं उपदेशात्मक रचना ता सहित चतुस्त्रिंशिका बा चौतीसा आमर मनबोध चौतीसा कला कलेबर चौतीसा यही जोतक उपलब्ध तांकर रचनावली एक तीनोटी भागरे विभक्त करदेले गोटे ज्ञान भित्तिक गोटे भक्ति भित्तिक आउ गोटे वैराग्य भित्तिक। आम जीवनचर्या प्रत्येक जीवर गुरुर आवश्यकता कौन ताकू से स्पष्ट करी कहूची। तेणु ज्ञान जी गुरुवाद को बुझाए से ज्ञान को बुझाए। कहले द्वितीय वैराग्य आपण मनबोध चौतीसा पढ़िबे ताहा संपूर्ण भावरे एक निरासक्त जीवन पाई आह्वान। आमे समस्ते नश्वर क्षणभंगुर आमर जीवन एवं सेठी होची वैराग्य भित्तिक। आउ मथुरा मंगल गोप मंगल कला कलेबर चौतीसा इथिरे जदिओ भक्ति आउ वैराग्य भी रही मुख्यतः भक्ति रस ही एथिरे प्राबल्य लाभ करिछि। भक्तिर दुईटा सूत्र सा परम प्रेम रूपा नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र अनुसार सा परानुरक्तिरीश्वरी परम अनुरक्ति संपन्न एवं प्रेममयी यही दुईटी धारा होची भक्तिर धारा। एवं सेई रागानुगा भक्ति प्रेमर भक्ति को केमिति जड़े बेसी भाव में अनुभव करिवो ना जेतेबेले बेसी भाव में जड़े विरह को अनुभव करिवो। जी विरह को अनुभव न करिछि से प्रेम को प्रकृत में आस्वादन करी नहीं बोली धरिबा को हबो। आ आपण देखिबे मथुरा मंगल
କାବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରହର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ଦେଖେ। ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଥୁରାକୁ ବାହାରିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କୃଷ୍ଣର ଗମନ ଦେଖି ଛନ ଛନ ହୋଇ ସକଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଗୁରୁ ଗୌରବ ବାରି ନ ପାରନ୍ତି, ଆରତେ ସଫରି ନୟନା, ଆରତ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଦନ ଭିତରେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ମୋଦ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିରଳ ଭକ୍ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ସାଧାରଣ ଜଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିକି ଦିଏ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପିଇବିନି, ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ଜଳ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳରେ ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ପାଦୁକ କରିକି କିଏ ଆଣିକି ଦିଏ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ? କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କ କବିତାରେ ହୁଏତ ଆଳଙ୍କାରିକତା ନଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ସେଇଭଳି ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କବିତ୍ୱକୁ ସେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ନ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତା ହରିଙ୍କର ସେଇ ସୁବାସର ସଂଯୋଗରେ ଏଭଳି ସୁଧାସିକ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପାନ କଲେ, ଯେତେ ପାନ କଲେ ଆହୁରି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ ହରିଗନ୍ଧରେ ଯାହାଙ୍କର କବିତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ସମୃଦ୍ଧ, ସେଇ ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଚରଣ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀକୁ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁଳ, ଅଧିକ ପୁଷ୍କଳ। ଆଉ ସେଇ କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଚଉତିଶା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ବୈରାଗ୍ୟରେ ଏକ ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମିତି କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା ଅନୁରାଗର ଏକ ମହାସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେ ଅନୁରାଗର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ଆସନ୍ତୁ ନିମଜ୍ଜିବା, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସନ୍ତପ୍ତ ମନରେ ଶାନ୍ତିର ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭରି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଜନପଦର ପାନ୍ଥକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୋହିତ କରୁଥିବା ସେହି ଭାବ ସଙ୍ଗୀତ କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା ଆଧାରିତ ଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପରସି ଦେବେ ଆସରର ଶିଳ୍ପୀବୃନ୍ଦ। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ଖସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶ, କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୂତନା। କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୂତନା, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୂତନା। ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ, ଗିରିବାମ କରେ ଧଇଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗଉଡ଼େ ବଡ଼ ଧମ ଜାତି, ଘେନି ବସ୍ତା ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ଘେନି ବସ୍ତା ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ଘେନି ବସ୍ତା ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ମୁଇଁ ଆସୁଛି କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ମଧୁ ସାଗରୁ, ଉଠ ମଧୁପୁର ଯୁବତୀ ଓଗାଳି ବାଗରୁ। ଚନ୍ଦନ ବେଶ ମୁଁ କରନ୍ତି ମୋର ହେଉଛି ମନ, ଚିତ୍ତକେ ଧରିବ ଯୁବତୀ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ। ଚିତ୍ତକେ ଧରିବ ଯୁବତୀ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ। ଚିତ୍ତକେ ଧରିବ ଯୁବତୀ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ। ହେଲେ ହେବୁ ପଛେ କୂଳଟା ହାର କରିବୁ ଗଣେ, ହସୁଥିବୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବସିଥିବୁ ମୋ କୋଳେ। ଛାଡ଼ି ଲଜ୍ଜା ଭୟ ତା ରୂପ ଦରପଣେ ମାଜିବା, ଛାର ଭକ୍ତ ଦାସ କହେ ତା ଧ୍ୟାଇ ରଜନୀ ଦିବା। ଛାର ଭକ୍ତ ଦାସ କହେ ତା ଧ୍ୟାଇ ରଜନୀ ଦିବା। ଛାର ଭକ୍ତ ଦାସ କହେ ତା ଧ୍ୟାଇ ରଜନୀ ଦିବା। କବିତା ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ
राजा मानकर समालोचनार सरव्य होइछि, लांछनार सरव्य पलटिछि एवं ताकु निंदित हेबाकु पड़िछि। भक्त कवि भक्तचरण दासଙ୍କ समୟରେ राजतंत्रर कथा आसे एवं राजकीय पृष्ठपोषकता पाइबा परिवर्ते से असूयार शिकार होइछन्ति। कौन कहिबे श्री शरणारविंद? भारतीय शास्त्र बहु पूर्वरु वर्णना करती बिना कहार आश्रय रे ये तीन प्रकार तीन किसमर आभा प्रकाशित हेबे नहीं। किए किए ना कविता बनिता लता, बिना आश्रय नवर्त्यन्ते कविता बनिता लता। अर्थात कविता एवं कवितार जे काव्यकार कवि आंकु मध्य आश्रय दरकार हुए। भक्त कवि भक्ति गीत रे अतीत रे आमे जो कवि मानक निकट को जाइचे कोउट ना कोउटी राजनैतिक पृष्ठपोषकता देखिचे। अनेक समय रे कविर प्रतिभा भूयसी प्रशंसा करिछि निज नरपतिर निज रजार। केबे केबे दीनकृष्णଙ୍କ भली कवि गभीर स्वर उत्तोलन करिसेंति, नाई एमिति हेई परिबो नहीं, मो कवित्व सरस्वतींकर अवदान, मु आपणकर ना रे भणिता करि परिबिनी। ठीक एमिति घटिला भक्त चरणଙ୍କ सहित। जणु कवि केबे रणपुर राज दरबार को जाउचंती, केबे दशपल्ला को जाउचंती। दशपल्लार रजा जेतबळे भक्त चरण को कहउचंती, भक्त चरण तमे मो इष्ट देवी को स्तुति आरंभ कर, गोटे मो इष्ट देवींकर स्तुति रचना करि दियो। मना करि देले भक्त चरण दशपल्लार रजांकु। रजा गोजा तांको आगे किए कथा कहबो, कहार सामर्थ्य अछि? कहले अच्छा काहींकि स्तुति करिवनी मो कुल देवींकर। निज पुटिलुरु काढ़िले वृंदावन बिहारी को, कहले ये मो इष्ट आज्ञा, आंकु छाड़िले मु आउ कहार स्तुति करि पारे ना। दशपल्ला राजा कहले किए अछ, छड़ाओ आठू वृंदावन बिहारी मूर्ति को आउ फिंगी दियो दूर रे। फिंगी दिया गला भक्त चरणंकर इष्ट देवता वृंदावन बिहारी को। इष्ट बिना कष्ट रे भक्त चरण एवं अनेक दिन परे सेई मूर्ति तांको प्राप्त हला आषाढ़ शुक्ल द्वितीय रे कोउठी ना रणपुर ठारे। एवं परवर्ती मुहूर्त रे जेतबळे तांक काव्य प्रतिभा एवं कवि प्रतिभा रे मुग्ध हेले गजपति दिव्य सिंह देवंकर भगिनी दिव्य सिंह देवंकु कही सानपदर भली ग्राम को तांकु दान कले एवं सेठारे मठटीए स्थापन कले। किए ना निजे भक्त चरण। आरंभ हैला आध्यात्मिक जीवन। केही केही सानपदरु को तांकर ग्राम बोली कहती, किंतु गवेषणा कहे जे एही ग्राम को दान करा जाइथिला भक्त चरण दासंकु रहिबा पई गजपति दिव्य सिंह देवंक भगिनींक द्वारा। ये थिला भक्त चरण दासंकर प्रभुंक प्रति समर्पण। जो प्रभुंक प्रति से समर्पित केबे केबे से प्रभुंकर मानवीय प्रीति लीला प्रेम लीला तांकु भाव मुखर करुथुला। राधा कृष्ण लीला को वर्णना कला बेले बड़ सुंदर भाव रे कहउचंती, एपटे अपेक्षारता राधिका केबे आसीबे मो प्राण प्रिय रसरास रसिकेन्द्र मौली कृष्ण, किंतु आसुनाहंती रसरास रसिक कृष्ण। आसुची चिट्ठीटाए। ये भाव को ए आवेग को ए आस्पृहा को बड़ सुंदर ढंगरे वर्णना करी अछंती भक्त चरण एवं गाउचंती लेखी अछंती ब्रजपुर मंडन, लेखी अछंती ब्रजपुर मंडन। अनुपम काव्य मथुरा मंगलर अष्टाविंश छंद अंतर्गत श्रीकृष्णଙ୍କ पत्र को नहीं लेखी अछंती ब्रजपुर मंडन, जहाँ को उपस्थापन करिवे आज आसरर शिल्पी डॉक्टर विजय कुमार जेना। लिखिअछन्ति ब्रजपुर मंडन ब्रजनागरी राधाको आगो प्राणेश्वरी नवीन किशोरी जीवी मु तोर भेटकु रे कांता मने न करिबु किछि चिंता रे कांता तोह बिने काम बलवंता रे कांता मोह ठारे करिछि अहंता रे कांता मोह ठारे करिछि अहंता रे कांता
ମୋହଠାରେ କରିଛି ଅହନ୍ତାରେ କାନ୍ତା ବିରଜ ନୟନୀ ବିରଦ ଗମନୀ ହାଟକ ବରଣୀ ବାଳା ପଲ୍ଲକୀ ବଚନୀ ସୁଝିନ ବସନୀ ରସବତୀ ପ୍ରେମ ଶିଳା ଗো ସଖୀ ମୋ ବିଷୟ ମନେ ଥିବୁ ରଖି গো ସଖୀ মহারাণটি নহিবু দুঃখী গো সখী তোর প্রীতি অনমোহী পক্ষী গো সখী তোর প্রীতি অনমোহী পক্ষী গো সখী তোর প্রীতি অনমোহী পক্ষী গো সখী বিপরীত রম্ভা পরায়ে দিশই বন্ধুত্ব বেনি জগন নানা কমনীয় হংসক চরণে করই মধুর স্বন গভীরু যেবে সধীরে গমন করু গভীরু মোর বিরহ সন্তাপ হরু গভীরু যেতে রঙ্গে পরিহাস করু গভীরু যেতে রঙ্গে পরিহাস করু গভীরু যেতে রঙ্গে পরিহাস করু গভীরু ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମଳିନ କୃତି ଭାବେ ଅନୁପମ କାବ୍ୟ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ନାମକରଣକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉଭୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଥୁରାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭ୍ରାତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ସେ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ ଲୀଳାର ସଂଘଟନ ଘଟିଛି ସେ ମଥୁରାରେ ଏବଂ ମଥୁରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କଂସର ଅଭିମାନର କ୍ଷୟ, ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକଙ୍କର ବଳର କ୍ଷୟ, କୁବଳୟା ପୀଡ଼ର ମଦର କ୍ଷୟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁବୁଜା ସୁଦାମା ଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯିଏ ମଥୁରା କଟକର ଅମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ନାଁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଇ ବିଚାର କରି ଭକ୍ତଚରଣ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କଂସାଦି ଅମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ପରକ ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁଠାରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଆସ୍ଥାନକୁ ହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଆସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ, ସେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆଣେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭକ୍ତଚରଣ। କହିଲେ କାବ୍ୟର ନାଁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ମଥୁରାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସଂଯୋଜକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡଗର ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୂରତା ନାହିଁ। ଯିଏ ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଣିବ ସେ କେବେ କ୍ରୂର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
विश्वर बृहत्तर स्वार्थ साधन पाई लीलार प्रकृत उद्देश्य को चरितार्थ करने भगवानंकर जे मथुरा को आसीबा निश्चित एवं आवश्यक एकांत प्रयोजनीय ताकू दृष्टि रे रखी अक्रूर रही संयोजक आउ अक्रूर कौन कले ना जेतेबेले जाउछंती तांकर सबु इंद्रिय गुड़ाक कृष्णंक सहित युक्त हो जाइछंती से देखुछंती कहले मु जेतेबेले जीवी गोपपुर को कृष्ण को देखी चाही जलद तनु कहले मो दृष्टि सिद्ध हो धन्य हो कहले जेतेबेले मु तांको पाखरे पहुँचीबी दुई भाई आसिकी मते डाकिबे आस आस अक्रूर बोली तांको ध्वनि शुणिकी मो कान पवित्र हो आउ जेतेबेले मु जाइकी तांको पाखरे पहुँची जीवी सी मो पाखरे मो कांधरे जेतेबेले तांकर हाथ थोई देबे रथ को आरोहण करिवा पई मो कांधरे हाथ थोईकी चढ़िबे मो चर्म पवित्र हो आउ मो तुंड से कृष्णंकर जयकार रे मो जिह्वा सदाबेले चलमान होतिबो तेणु भक्तर एई भली भावावेग को निजे अनुभव करुथिबा भक्त चरण अक्रूरंक स्वरूप रे कहउछंती कंस डगर करे विचार धन्य होइली आज आसंतु शुणिबा कृष्ण दर्शनर अभिप्सा को नहीं अक्रूरंकर यही सुंदर उदंत को संगीत रे परसी देवे कंठशिल्पी प्रभु प्रसाद नंद। कंस डगर करे विचार धन्य होइली आज धन्य मो तात धन्य मो मात देखिबी देव राज कंस डगर करे विचार धन्य होइली आज धन्य मो तात धन्य मो मात देखिबी देव राज धन्य रे नेत्र हेब पवित्र चाहि जलद तनु गोपाल मेले नंदर कोळे बसी जेतिबे कान्हू गोपाल मेले नंदर कोळे बसी जेतिबे कान्हू गोपाल मेले नंदर कोळे बसी जेतिबे कान्हू दुरुअ नाई डाकिबे दुई भाई अक्रूर आस से बाणी शुणी श्रवण बेनी तेजिबे सर्वदोष दुरुअ नाई डाकिबे दुई भाई अक्रूर आस से बाणी शुणी श्रवण बेनी तेजिबे सर्वदोष शरीर गंध पाई आनंद होइब नासा द्वार करन्ते कोळ अंग निर्मल होइब आज मोर करन्ते कोळ अंग निर्मल होइब आज मोर करन्ते कोळ अंग निर्मल होइब आज मोर पाइबी गति देखि श्रीपति छेदिबी भव बंध स्नेहरे करी ब्रज बिहारी कर देबे मो स्कंध पाइबी गति देखि श्रीपति छेदिबी भव बंध स्नेहरे करी ब्रज बिहारी कर देबे मो स्कंध नमिमि पादे अति आनंदे तोली धरिबे हरि राम सहिते द्रहासे मते प्रेमालिंगन करी राम सहिते द्रहासे मते प्रेमालिंगन करी राम सहिते द्रहासे मते प्रेमालिंगन करी। खोर्धा बाणपुर दशपला आउ सुनाखेला चारि गोटे आश्रम रही भक्त कवि भक्तचरण दासंकर एवं विभिन्न समय रे विभिन्न स्थानरु स्थानांतरित होई विभिन्न जगार ए आश्रम प्रतिष्ठा करी कृष्णैक प्राणर विस्तार करी आसिछंती निजे भक्त कवि तेबे किभली भावरे तांक जीवन रे ए आश्रम गुड़िक विशेषत्व तांक जीवन रे विशेषत्व रखिछि एवं किभली भावरे कृष्ण भावना को राधाकृष्ण चेतना को से विस्तारित करिछंती ए आश्रम माध्यम रे जी प्रतिभादीप्त जी प्रतिभावान जगत रे समस्ते ताकु प्रियतम बोली भावंती से गायकटीए हो नायकटीए हो साधुटीए हो संथटीए हो अबा सरल अगणित जनतार उपकार रे आसुथिबा नेतृत्व नौथिबा मनीषटे हो आम समस्तंक जीवनर गोटिए धर्म जेतेबेले जीवनर विकास आसे आमे माटी को भूलिबा को आरंभ करू आम भाषा रे कहिबाकू गले से काळू को न जाई केबे साधुटीए वृंदावन यात्रा करिछि केबे साधुटीए श्रीक्षेत्र को आदरी नैछि अतएव निज भूमि
निज भूमि को त्याग करी जीवनर उन्नति प्रगति एवं मुख्य उद्देश्य रे अनेक प्रतिभा एटी भूमि को त्याग करती आपणार भूमि को भूमा उद्देश्य रे यात्रा करती क्वचित प्रतिभा थांती जी आपणार भूमि को त्याग करंतिनी तांक प्रतिभार जहा आभा जहा प्रभा ताहा सेठी विच्छुरित हो मोर प्रतिभा मो माटीर मनीषर कल्याण करू आमे गोटे सेमिति घड़ीसंधि मुहूर्त रे जेतबेले आजी आम वैषयिक कौशल संपन्न प्रतिभा विदेश रे निजर प्रतिभा को प्रकट करुचंती विदेश रे निजर आभा को प्रदर्शन करुचंती किंतु बहु आरंभरू जो स्वदेशीपण मो गाँ मो माँ मो माटी यही मोर विकसित हो मो आध्यात्मिकता भितर जो जो समृद्धि अच्छी जहाँ जगतर कल्याण करिबो ताहा मो भाईर कामरे लागू मो मौसार कामरे लागू मो बापार कामरे लागू अतएव निज मूलक प्रति निज अंचल प्रति अपूर्व सम्मोहन आपण देखिबे भक्तचरणंकर काहेकि कहतु चाहिथिले श्रीक्षेत्र आश्रम करिथान्ते चाहिथिले वृंदावन रे आश्रम करिथान्ते आपण से आखपाख देखिबे सुनाखला रणपुर बाणपुर एवं सानपदर ये सब गोटे मूलकर कथा जोटी निजको निज प्रतिभा को स्थिरीकृत करदेले कवि एवं आश्रम मान स्थापन करी अगणित जनता को तामसिकता भितरु आध्यात्मिकता भितरु को आवाहन जनइले आस आस मुक्तिर पथ एठी मुक्तिर बाट एठी आउ कुआडे जाओ नाही गोटिए गोटिए मनीष बदली गले कोटिए मनीष बदली जिबे यहाँ ही धर्मर उद्देश्य आउ लक्ष्य जो कवि निज भूमि को एते भल पाइचंती जो कवि निज इष्ट वृंदावन बिहारी को एते भल पाइचंती सेई कवि मथुरा मंगल काव्य को जेतिकी आध्यात्मिक काव्य करिचंती सेतिकी सामाजिक काव्य करिचंती मथुरा मंगल एक एपरी काव्य सेठी मार ममत्व बोध को देखिवे पुओ पाई माँ केते झुरी हुए बापार सुखापण को देखिवे मो पिला चलीगला मु कौन करी एवं जी शत्रुर मित्र सी किपरि भगवान मित्र पलटे भगवान को झुरी हुए ताहा अक्रूर भितर देखिवे एवं प्रेमिका राधांकर स्वरूप को देखिवे राधाराणी केते झुरी हुए जो कवि आपणार माटी को एते भल पाइचंती सेई कवि मथुरा मंगल काव्य रे मार मातृत्व बापार हाहाकार बंधुर बंधुत्व एवं सकल संपर्क को उपस्थापित करिचंती एपरिकी सुदामा नामक मालीर जो विभोरपण सजई दौची प्राण प्रिय रसरास रसिकेन्द्र मौली को ताहा बड़ उच्चकित ढंगरे उपस्थापित करिचंती कवि कृष्ण को बेश करी सुदामा माली कृष्ण को बेश करी सुदामा माली जी सकल सौंदर्यर आधार जी सकल माधुर्यर उच्च तांको सुदामा माली आज बेश करुची आउ से बेश विन्यासर सुंदर चित्र प्रदान करिसेंती भक्त कवि भक्तचरण जहाको आवेग वर्षी कंठरे परसी देवे शिल्पी शैलभामा महापात्र। कृष्ण को बेश करी सुदामा माली कृष्ण को बेश करी सुदामा माली चूड़ी खंजिला केतकी कड़ी आसिकी केसराहु रसना चढ़ी आसिकी केसराहु रसना चढ़ी मुख चंद्र को आभा देवकी गिरी मुख चंद्र को बाबा देवकी गिरिजे मुख चंद्र को बाबा देवकी गिरी चढ़ाई दिला नभ बकुल दाम चढ़ाई दिला नभ बकुल दाम सभाको सक्र चाप नहिब समा
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ ଲୋହିବ ତାରେ ଯେ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ ଲୋହିବ ତାରେ ରାମଙ୍କୁ ସେହି ରୂପେ ବହନ ସାଜି ରାମଙ୍କୁ ସେହି ରୂପେ ବହନ ସାଜି ଭଲ ସେ ମାଳ କର ଖଞ୍ଜିଲା ହେଜି କରି ସୁବେଶ ମାଳେ ମାଗିଲା ବର କରି ସୁବେଶ ମାଳେ ମାଗିଲା ବର ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବୋଇଲେ ବରଜ ବର ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବୋଇଲେ ପରଜ ବରଜେ ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବୋଇଲେ ପରଜ ବର କବି କେତେବେଳେ ତା ରଚନାରେ ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ତେବେ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର ରଚନାରେ ସେଇ ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଧାରଟି କ'ଣ ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପଦ ଭକ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଆନ ସମ୍ପଦେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଭକ୍ତି ବିନେ ମୋ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଜୀବର ନଥିବ ତା ଜୀବନଟା ଦରିଦ୍ର ନିସ୍ୱ। ଆଉ ସେଇ ନିସ୍ୱ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଧନବାନ ହେବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଧନକୁ ନେଇକି। ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଧନକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଭକ୍ତିର ସମଗ୍ର ଭକ୍ତି ପରିମଣ୍ଡଳରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପାଦରେଣୁମଭିକ୍ଷଣସଃ ଯାସାଂ ହରିକଥୋଦ୍ଗୀତଂ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟମ୍। ଭୁବନତ୍ରୟକୁ ଯିଏ ପରିପାବିତ କରନ୍ତି ପବିତ୍ରିତ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭକ୍ତି କେମିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ କ'ଣ କଲେ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ସେ ନୀତି ବାଣୀଟିକି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର ଏବେ ଦିନ ବଞ୍ଚ ଭକ୍ତି ଭାବେ ନାମ ରୂପ ବୟସ ଭୂଷଣ ନାନା ରଙ୍ଗେ ସେବା କରି ଗାଢ଼ ଲୋଭ ହୃଦୟ ଭରି ଦମ୍ଭ ଲଜ୍ଜା ଜାତି ଦାରା ଧନ ହେ ହରିଦୂତ ଏମାନ ତେଜିଲେ ଲଭି ପ୍ରେମ ବିଅର୍ଥେନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଭ୍ରମିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ 9ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍କୁର ସ୍ୱତଃ ଦ୍ରୁମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ନାମ ରୂପ ବୟସ ଭୂଷଣ ଦମ୍ଭ ଲଜ୍ଜା ଜାତି ଦାରା ଆଉ ଧନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମର୍ଚ୍ଚା କରେ ଯିଏ ଭକ୍ତିକୁ ଧନ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ଇଏ 9ଟା ଅପଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅପବୋଧକୁ ଦୂର କରି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଇଏ 9ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣಂ ପାଦ ସେବନಂ ଅର୍ଚ୍ଚନಂ ବନ୍ଦନಂ ଦାସ୍ୟ ସକ୍ଷମାତ୍ମ ନିବେଦନମ୍। 9ଟା ଯେଉଁ ନବବିଧ ଭକ୍ତି ସେ ନବବିଧ ଭକ୍ତିର ପୁଷ୍କଳତା ଆସିଯିବ। 9ଟା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବ 9ଟା ଜିନିଷକୁ ପାଇବ। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର ଭାକ୍ତିକ ନୀତିବାଣୀ। ଆମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର କୃତିକୁ ମାନୁଛେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଏ 9ଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ 9 ହିଁ ଆମର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପଥରେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଧନକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବାଧା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ
ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ଆସୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ, ଅକ୍ରୁର ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ। ଅକ୍ରୁର ଧରିକି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ, ମିଳନେ ସା ଏକା ବିରହେ ତନ୍ମୟଂ ଜଗତ, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ଵର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିଗନ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷରେ ହୃଦୟରେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ବିପ୍ରଲମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ବିରହରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣମୟତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଭକ୍ତ ଚରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ। ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେହି ଭାବାବେଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ଏ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ଆଧାରିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ପଦପଙ୍କ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଶିଳ୍ପୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ, ଅକ୍ରୁର ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ। ରାଜା ପରଜା ସହିତେ ସଜ ହୋଇଥାଅ କାଲି ଚଳିବା ପ୍ରଭାତେ। রাজা পরজা সহিতে সজ হইথাও কালি চলিবা প্রভাতে। କରିଛି ସାୟକ ପୂଜା ବଂଶବୀର ମଣି, ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶରୁ ନୃପମଣି। ତାହା ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଏଣୁ କରି କଂସ ଦୂତ ଅଛି ପଠିଆଇ। তাহা দেখিবার পাই এণু করি কংস দূত অছি পঠিয়াই। শুনি গোপপুর জনে হইলে আরত, বজ্র বাজি থাবর হুই জেনে পাত। ସେହି ମତି ହେଲେ ଗୋଇ ଏକ କୁଆରେ କବଲେ କି କରିବା ସହି। ସେହି ମତି ହେଲେ ଗୋଇ ଏକ କୁଆରେ କବଲେ କି କରିବା ସହି। ସେହି ମତି ହେଲେ ଗୋଇ ଏକ କୁଆରେ କବଲେ କି କରିବା ସହି। ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ତମାମ ଜୀବନକୁ ବିଭୁ ପଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର କଟିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀ ଶରଣାରବିନ୍ଦ। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ନିଜ କବିତ୍ୱର ଦୀପ୍ତିରେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଏ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ କହିବେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତୀତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, 75% କବିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନର କରୁଣ ପରିଣତି ସେମାନେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାମାୟଣକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ରାମାୟଣର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ, ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁର ତିଥି କ'ଣ, ତାରିଖ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୋଥିରେ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯିଏ ଜଳିକି ଆଲୋକ ଦିଏ, କେବେ କେବେ ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଗୋଟିଏ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାକୁ ନିଜକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଅନେକ କବିଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଛି।
ଯଦୁମଣି ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ନିକଟତମ ଗାଁରେ କାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେବା ପରି ଯିଏ ମନବୋଧ ଚଉତିସା ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ସମ୍ଭବତଃ ମୃତ୍ୟୁର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଲେ ଅନନ୍ତ ସାଧୁଆଙ୍କୁ, ଡାକିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଖି ବୁଝିଲେ କିଏ ନା କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସତ୍ୟ ତିଥି ଅବା ତାରିଖ ଆମ ନିକଟରେ ନାହିଁ। କେହି କେହି 1828 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ତାହାକୁ 1813 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସାନପଦରରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ 1813 ମସିହା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମାଟିର ମହାନ କବି ଭକ୍ତଚରଣ। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଭକ୍ତଚରଣ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର। ଆଜି ବି ପ୍ରତି ପ୍ରାଣକୁ ପୁଲକିତ କରେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ପ୍ରତି ମା ପିଲାଟିକୁ ଶୁଆଇବା ବେଳେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ। କାହା ଭିତରେ ଇଏ ଜୀବନର ନିରୁତା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ନୀତିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ। ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ସିଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହକୁ ଯିଏ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସିଏ କାଳ କାଳ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ବିରହକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଗୋପ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କୃଷ୍ଣ, ଚାଲିଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। କେମିତି ଥିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ? ଏ ଭାବକୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚ୍ଛେଦେ ବ୍ରଜନାରୀ। ବିଚ୍ଛେଦ ଭାବ ଏବଂ ବିରହ ଭାବକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ପଦପଙ୍କ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚ୍ଛେଦେ ବରଜ ନାରୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆସରର ଶିଳ୍ପୀବୃନ୍ଦ। গোবিন্দ বিচ্ছেদে বরজ নারী কুরঙ্গ নয়নু বহই বারি ফিটিলা কবরি তুটিলা হার শুখিলা রঙ্গিমা জবা ধর অঙ্গু বহে ঝাল পাণ্ডুর দিশে হেম গণ্ড স্থল পাণ্ডুর দিশে হেম গণ্ড স্থল পাণ্ডুর দিশে হেম গণ্ড স্থল কাহবদনু ন স্ফুরই বাণী কাহার ন চলই পাদ পাণি কাহার হিয়া হয়ে তম দম কাহা না সারু ন বগে পবন কে ভূমিরে পড়ে কেহু বেনি বাহু হৃদরে কোড়ে কেহু বেনি বাহু হৃদরে কোড়ে কেহু বেনি বাহু হৃদরে কোড়ে কেনে শিরে মারে পথর কেহু বলে সখী বলি এথর কে বলে কাহিকি পরাণ ଅଛି দারুণ জব পাছি পকা পুছি মহুই নাস কে বলে আস গো খাইবা বিষ কে বলে আস গো খাইবা বিষ কে বলে আস গো খাইবা বিষ কে বলে ঝাঁসিবা যমুনা দণ্ডে কে বলে অনল জালিবা পিণ্ডে কে বলে কণ্ঠে চড়াইবা ছুরি কে বলে আখি পকা
ଖାଇବା ଖୋଳି ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଭଲ କେବଳ ଅକ୍ରୂର ମାରିବା ଚାଲ কে বলে অক্রূর মারিবা চাল কে বলে অক্রূর মারিবা চাল তব ইঙ্গিত বলা সঙ্গীত তানে বাজুথিব কানে বাজুথিব স্মৃতি তଳপে অଳপে গল্পরে মন মজুথিব কেবে হজুথিব শিল্পী গৌতম সঙ্গীত ভরা শিল্প কলাটি রাজুথিব বঞ্চি বাজায় সঞ্চিত চিত্ত হজিলা অতীত খোজুথিব যে পর্যন্ত এই জাতির সাহিত্য সঙ্গীত প্রতি অনুরাগ রহিছি সে পর্যন্ত সকল হৃদয়র সম্রাট হয়ে রাজুতি করুথিবে ভক্ত কবিগণ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତିମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିବେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ କାନନର ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ସୃଜନୀ ଏବଂ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ମେଳାଣି ଚାହୁଁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ জয় জগন্নাথ ভক্ত কবি ভক্তি গীত প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।